dan seterusnya. Kami harus terus berlari untuk Indonesia. 55 tahun kami selalu ada untuk Indonesia. Telkom Indonesia hadirkan keajaiban koneksi 100% fiber di rumah Anda. IndiHome Fiber untuk koneksi internet lebih cepat. UCTV untuk film yang lebih seru, bisa pause, rewind, bahkan playback hingga 7 hari. Telepon rumah lebih jelas. Telepon lokal interlokal lebih bebas. Telepon ke Telkomsel lebih leluasa. Dengan Melon, streaming dan download lagu lebih jernih. Mengontrol rumah dengan IndiHome View lebih aman, lebih tenang. Internetan lebih puas dengan Wi-Fi ID. Telepon dari telepon rumah ke luar negeri lebih lama. IndiHome 100% fiber untuk kenyamanan lebih di rumah Anda. Bangsa kita, bangsa yang punya jiwa, cipta, karsa dan karya. Apapun yang diperbuat oleh seseorang itu hendaknya dapat bermanfaat bagi dirinya sendiri, bagi dunia, bagi bangsanya. Dan bagi kemanusiaan itu sendiri. Kemajuan sebuah bangsa terletak pada pendidikan dan generasi muda bangsa itu sendiri. Dengan pendidikan, kita bangun karakter bangsa yang kuat. Kita hanya orang biasa yang bekerja untuk bangsa Indonesia dengan cara Indonesia. Inilah bakti kami, Telkom Indonesia, untuk Indonesia.
bangsa kita. Bangsa yang punya jiwa. Cipta, karsa dan karya. Apapun yang diperbuat oleh seseorang itu, hendaknya dapat bermanfaat bagi dirinya sendiri, bagi dunia, bagi bangsanya. Dan bagi kemanusiaan itu sendiri. Kemajuan sebuah bangsa terletak pada pendidikan dan generasi muda bangsa itu sendiri. Dengan pendidikan, kita bangun karakter bangsa yang kuat. Kita hanya orang biasa yang bekerja untuk bangsa Indonesia dengan cara Indonesia. Inilah bakti kami, Telkom Indonesia, untuk Indonesia. Kami selalu ada, satukan perbedaan dalam semangat kebangsaan. Kami selalu ada hingga pelosok Nusantara. Hadirkan kemudahan menjadi nyata. Kami selalu ada, wujudkan mimpi bagi seluruh anak negeri. Kami selalu ada, dekatkan hati, jadikan jarak tak berarti. Karena kami selalu ada untuk Indonesia. Sejarah terkadang lahir dari hal yang sederhana. Sama seperti cerita kami. Berawal dari cita-cita untuk menyambungkan suara dan menghadirkan kemudahan untuk saling bertukar kabar. Ternyata itu baru langkah kecil dari sebuah perjalanan panjang. Kami pun harus melompat lebih tinggi lagi dan terus belajar menangkap zaman agar selalu dapat membawa kebahagiaan dan kemajuan di setiap sendi kehidupan. Dunia memang selalu berputar. Kesetiaan kalian kepada kami menjadi cahaya bagi kami untuk terus berinovasi. Tak ada lagi awal yang sederhana, ke depan dan seterusnya. Kami harus terus berlari untuk Indonesia. 55 tahun kami selalu ada untuk Indonesia. Telkom Indonesia hadirkan keajaiban koneksi 100% fiber di rumah Anda. IndiHome Fiber untuk koneksi internet lebih cepat. UCTV untuk film yang lebih seru, bisa pause, rewind, bahkan playback hingga 7 hari. Telepon rumah lebih jelas. Telepon lokal interlokal lebih bebas. Telepon ke Telkomsel lebih leluasa. Dengan Melon, streaming dan download lagu lebih jernih. Mengontrol rumah dengan IndiHome View lebih aman, lebih tenang. Internetan lebih puas dengan Wi-Fi ID. Telepon dari telepon rumah ke luar negeri lebih lama.
IndiHome 100% fiber untuk kenyamanan lebih di rumah Anda. Bangsa kita, bangsa yang punya jiwa, cipta, karsa dan karya. Apapun yang diperbuat oleh seseorang itu, hendaknya dapat bermanfaat bagi dirinya sendiri, bagi dunia, bagi bangsanya. Dan bagi kemanusiaan itu sendiri. Kemajuan sebuah bangsa terletak pada pendidikan dan generasi muda bangsa itu sendiri. Dengan pendidikan, kita bangun karakter bangsa yang kuat. Kita hanya orang biasa yang bekerja untuk bangsa Indonesia dengan cara Indonesia. Inilah bakti kami, Telkom Indonesia, untuk Indonesia.
Kami selalu ada. Satukan perbedaan dalam semangat kebangsaan. Kami selalu ada hingga pelosok Nusantara. Hadirkan kemudahan menjadi nyata. Kami selalu ada, wujudkan mimpi. Bagi seluruh anak negeri. Kami selalu ada, dekatkan hati, jadikan jarak tak berarti. Karena kami selalu ada untuk Indonesia. Sejarah terkadang lahir dari hal yang sederhana. Sama seperti cerita kami. Berawal dari cita-cita untuk menyambungkan suara dan menghadirkan kemudahan untuk saling bertukar kabar. Ternyata itu baru langkah kecil dari sebuah perjalanan panjang. Kami pun harus melompat lebih tinggi lagi dan terus belajar menangkap zaman agar selalu dapat membawa kebahagiaan dan kemajuan di setiap sendi kehidupan. Dunia memang selalu berputar. Kesetiaan kalian kepada kami menjadi cahaya bagi kami untuk terus berinovasi. Tak ada lagi awal yang sederhana, ke depan dan seterusnya. Kami harus terus berlari untuk Indonesia. 55 tahun kami selalu ada untuk Indonesia. Telkom Indonesia hadirkan keajaiban koneksi 100% fiber di rumah Anda. IndiHome Fiber untuk koneksi internet lebih cepat. UCTV untuk film yang lebih seru, bisa pause, rewind, bahkan playback hingga 7 hari. Telepon rumah lebih jelas. Telepon lokal interlokal lebih bebas. Telepon ke Telkomsel lebih leluasa. Dengan Melon, streaming dan download lagu lebih jernih. Mengontrol rumah dengan IndiHome View lebih aman, lebih tenang. Internetan lebih puas dengan Wi-Fi ID. Telepon dari telepon rumah ke luar negeri lebih lama. IndiHome 100% fiber untuk kenyamanan lebih di rumah Anda. Bangsa kita, bangsa yang punya jiwa, cipta, karsa dan karya. Interruption. So we are going to start in less than 5 minutes. So yeah, prepare yourself. Apapun yang diperbuat oleh seseorang itu, hendaknya dapat bermanfaat bagi dirinya sendiri, bagi dunia, bagi bangsanya. Dan bagi kemanusiaan itu sendiri. Kemajuan sebuah bangsa terletak pada pendidikan dan generasi muda bangsa itu sendiri. Dengan pendidikan, kita bangun karakter bangsa yang kuat. Kita hanya orang biasa yang bekerja untuk bangsa Indonesia
dengan cara Indonesia. Inilah bakti kami, Telkom Indonesia, untuk Indonesia. Wow. Okay, we are going to start now. Am I audible? Kami selalu Okay. Wait. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Kak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam, Kak. Okay. Good evening, everyone. I hope you all are in a good condition. And let me introduce myself first. My name is Salsabila Aurelia, but you can call me Bella, and it is a wonderful and precious change for me to be your Master of Ceremony on Thursday, 1st October 2020, in our event, ECDC Extension Class 2020 with Swift English School. Let's give applause first for all of us. Thank you so much. And first of all, let's say thanks to Allah who has been giving us guidance, happiness, healthy, and mercy so we can attend and participate in this event without any obstacles. Praise and salutation upon our Prophet Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, the last messenger and the best figure in this universe. And for your information, this event is designed by ECDC, supported by Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah 5 Yogyakarta and UPN Veteran Yogyakarta, also sponsored by PT Telekomunikasi Indonesia. So thanks to all of them. And we would like to say thanks to the representative from Swift English School, Kak Dea Puri. Maybe Kak Dea could say hi to all of us first. Okay, so hello everyone. Good evening. Hello, Kak Dea. Yeah, I can still remember that last year I went to UPN and then I met with all the members of ECDC. But this year, yeah, unfortunately, we can only meet virtually, right? Yes. Yeah, but I hope, yeah, today we can share, yeah, we can discuss, yeah, we can have a talk, right? And yeah, it will be as fun as what we had last year. Wait. Okay. And also to Swift English School as well for becoming partner for this event.
Also thanks to all the participants who already spared the time to attend this event. So on this day, we have several agendas, and allow me to read several sequences of our agenda, and here are the agenda for this event. The first is the opening, the second is recites the prayer, the third is singing Indonesia Raya and Bela Negara, the fourth is greeting from the head of event and also head of ECDC and representative from SWIFT. The fifth is first day TOEFL materialization that will be given by SWIFT English School, and the last is closing. Step on to the following agenda is recites the prayer. So let's us pray together first based on our religion and beliefs. Pray begin. Enough. And the next agenda is singing Indonesia Raya and Bela Negara. And please to all the participants to pay attention.
Okay. Okay. So the fourth is greeting from Lailatul Fitriyah as the head of event and the head of ECDC. And the next one is the opening from representative from SWIFT, and that is Kak Dia. To Lailatul Fitriyah, time is yours. Okay, thank you, Bella. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Good evening, everyone. Good evening. Let me introduce myself first. My name is Lailatul Fitriyah, and you can call me Fitri. I'm as chairman of English Week Festival 2020 and also as vice president of ACDC 2020. We are sorry because our president, Fauzan Atyanta Mahardisatya, can attend this event because his lecture schedule. First of all, we would like to thank to God for by His blessing we can attend and participate in this event in a good health. Secondly, we would like to thank for our partner English Swift English School for helping us to realize this event in Extension Class 2020. And we would like also to say thank you for our sponsor, PT Telkom Indonesia, and the Minister of Education and Culture, and all of our media partners. And thank you for our committees that organize this event. And last but not least, I want to say thank you very much for all participants of English of Extension Class 2020. Hope you will get the best lesson on this event. ECDC hold EWF or English Week Festival on a yearly basis to promote English literacy among students and youth as a means of international communication. Extension class aim to advance English proficiency through learning TOEFL, which is an important test to take in order to get scholarship among other things. We truly hope that everyone who participates in this event can get the benefit and advance their insight on English language. Please follow the class with your best spirit and may we all be a generation that will bring Indonesia to a better nation. Once again, thank you for your time and attention. Please enjoy the event. Maybe that's all for me. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you so much to Lailatul Fitriyah for the opening speech. And the next one is the opening from Kak Dea Puri as a representative from Swift English School. But before I gave the change to Kak Dea, I would like to ask all the participants to turn on the camera and say hi to Kak Dea as a greetings. Hi everyone. Hello, Wow, I'm Kak. so glad Hello, to meet you Kak. today. Oh, hi. So I can see that most of you are, wait, I think in your bedroom, right? Or in your house. Yeah, actually, yeah, this is a different experience, right? Yeah, if we compare it to what we had, yeah, last year, yeah, this year is totally different. We learn, yeah, to stay at home, to manage everything, right? By online, yeah, and actually, I really admire your spirit, your motivation, right, to learn, right, during this pandemic. I mean, yeah, you may choose to stop any activity that you have. Yeah, for example, oh, I think because of this pandemic, I think ECTC will not make any event. Yeah, but apparently you make it, you organize it very well, and I'm so glad that today, yeah, we can have this event, right? And then we can what is it? We can discuss and we can learn together. And I hope this, yeah, can motivate you, right, to see the better future
Yeah, and actually, I really admire the topic that you have, yeah, advancing the youth literacy, yeah, because by advancing the literacy, you will see the better world, yeah, in front of you, yeah, with the better perspective, yeah, with the better, what is it, with the better weapon that you have, and one of them is the TOEFL, right? And we are going to learn it today, yeah, we are going to share, we are going to discuss, right? Yeah, and I hope we can have fun together. Yeah, thank you for ECTZ, yeah, for having us, yeah, as the guest for today. Thank you, Kak Bella, for arranging every single things perfectly, right? And yeah, I hope we can have fun together. I mean, okay, thank you so much to Kak Dia for the opening speech. And before we move to the main agenda, I would like to say this event won't be possible to be held without support from Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah 5 Yogyakarta, UPN Veteran Yogyakarta, and also PT Telekomunikasi Indonesia. So we are very thankful to each of them. And now it's the time for TOEFL materialization, that is Introduction to TOEFL, Grammar plus Exercise and Reading Introductions that will be given by Swift English School. To Kak Diapuri, time is yours, Kak. Yeah, thank you, Kak Bella. Okay, so I think we are going to start now. But previously, let me know, is it your first time? Is it your first time joining the TOEFL class? Yeah. Is it your first time or maybe the second time? Or have you ever taken the TOEFL test before? Ada yang sudah pernah tes TOEFL? Right? Yes, most of you. Okay. Some of you haven't, and some of you have taken the TOEFL test before. And today we are going to learn actually how to prepare it well, right? Okay, so I'm going to show the material here. Okay, wait a minute. So actually I have sent the file to Kak Bella. Maybe later on, if some of you need the material, you may contact Kak Bella, ya. Okay. 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 Okay, introduction and then grammar, right? Structure and written expression. And then for the next meeting, which is tomorrow, we are going to have reading and listening. Yeah. Okay. So, yeah. Actually, TOEFL is test of English as a foreign language. Yeah, because we live in Indonesia, we have English as our foreign language. Yeah, not the second. Yeah, apalagi the first. Yeah. So that is the reason why we still have TOEFL. Yeah, and actually it is organized by ETS or Educational Testing Service. Yeah, you may check. Yeah, in the website. And actually, TOEFL is a part of English Proficiency Test, ya, atau tes kecakapan berbahasa Inggris, ya. If you see there in the diagram, we have two parts, ya. Yang sebelah kiri, on the left side, we have academic purposes, and on the right side, we have professional purposes, ya. Jadi ada yang academic dan juga ada yang professional. Nah, we have three kinds of tests. Yeah, the first one is TOEFL, and then we also have IELTS, and we have TOEIC. Yeah, TOEFL and IELTS are used for academic purposes.
Wait, let me ask Kak Dea first. Teman-teman dimohon ditunggu sebentar ya. Pihak kami sedang menghubungi pihak Swift. Oke, Kak Bella. Ini. Hi. So, I apologize for leaving the meeting suddenly because of the connection problem. And I didn't even realize it because I was sharing my own screen. So, yeah, I apologize for that. And thank you for waiting. Terima kasih sudah menunggu. Wait a minute. Yeah, we are going to get back. So, It's okay, Kak. yeah, Kak Bella, would you please tell me the last slide that was presented? Because actually, I was kept talking at that time until you text me in WhatsApp. We reached the part when Kak Dea explained about the TOEFL, TOEIC, and IELTS. Oh, I see. Okay, wait a minute, yeah. I'll be back. Okay. Okay, this one, yeah. This is the last one, right?
Okay, I hope that you can hear me clearly, yeah? Okay, so this one is the diagram of English proficiency test. Yeah, we have two kinds of EPT or English proficiency test. The first one is the academic purposes, and then the second one is the professional purposes. Yeah, in academic purposes, we have TOEFL and IELTS, and we use it for continuing our study. Yeah, for example, if you want to continue to master degree, usually they will ask your TOEFL certificate, or if you want to apply for a scholarship atau untuk mengajukan beasiswa. Okay, and then for the professional purposes, we have two kinds of tests. Okay, we have IELTS and TOEIC. So for IELTS, we have two kinds of IELTS. The first one is the academic one, and the second one is the general one. And usually they ask for IELTS or TOEIC certificate. For example, if you want to apply for a job overseas, usually they will have your IELTS or TOEIC certificate. And actually it is different because in general or professional purposes, they will measure your ability to gain the information. And actually the skills that they have is only listening and reading. So they will make sure that you understand English. But for TOEFL and academic IELTS, it is deeper, because they also measure your understanding of structure and written expression, and then we also have academic writing, right, in IELTS. But in Indonesia, TOEFL is still the most common test, the most common EPT that we have in Indonesia. So sometimes, if we apply for a job, for example, if we want to apply as a civil servant, or if we want to work in certain ministry, di beberapa kementerian, biasanya masih diminta untuk mencapai skor tertentu, We have to reach, certain grade, to be accepted there, Okay, nah, and then this diagram shows two kinds of TOEFL test. Di sini menunjukkan dua jenis TOEFL test. The first one is the IPT or internet-based test, and then the second one is ITP or institutional test. And actually they are able to because if we are talking about IPT, we are talking about the method, kita ngomongin metodenya or how you do the test. And actually for the method, TOEFL ITP has PPT method, or paper-based test, jadi yang masih menggunakan kertas, and actually this is the most common TOEFL test that we have in Indonesia. Jadi biasanya masih menggunakan TOEFL PPT. Kalau yang IPT, usually we have the application, right? And we have to be connected to internet, while doing it. Nah, sebetulnya apa bedanya TOEFL ITP dengan TOEFL yang biasa diadakan oleh lembaga kursus? Nah, actually TOEFL ITP usually is held in certain universities, di beberapa universitas tertentu, karena lagi-lagi namanya adalah institusional. While actually what we have here in Swift English School is the TOEFL prediction or TOEFL-like, Jadi yang kami punya di sini adalah TOEFL prediction atau TOEFL-like, Nah, akan tetapi kontennya sama persis, Actually we adapt the exact same content with the ITP TOEFL, and actually it is useful for you because actually you can prepare, bisa persiapan for the next time if you take the TOEFL ITP, because it is kind of expensive and there is quite long waiting list, so that you may want to prepare it, And then actually our certificate can be used,
If you want to apply for being a civil servant and then to work in certain ministry, yeah, or if you want to work in a bank, right? If you want to, for example, if you want to prepare for your graduation, for your thesis defense exam, usually the universities ask you to submit the TOEFL certificate. Nah, our certificate can be used for those purposes. Yeah. Okay. And then this one are the skills, yeah, that we are going to have in TOEFL test. Okay, so the first skill that we have to check is listening. Okay, and we will have 50 questions. Okay, all of them are multiple choices, and then the duration is 35 minutes. Yeah, and then for structure we have 40 questions. Okay, and we have multiple choices and error recognition, and the duration is 25 minutes. Yeah, and then for reading we have 50 questions. Yeah, multiple choices, all of them, and the duration is 55 minutes. Yeah, and later on we are going to discuss the details, yeah, for every skills, yeah, while we are discussing the strategies. Yeah. Okay, and here are the score. Okay, and then there are some levels. Yeah, and actually it is different from what we have in Indonesia, because here every universities, every ministry, every, what is that, every office, right, they have their own standard, but the average is around 450, ya. Rata-rata bandnya adalah 450, ya, 450 until 550, ya. So make sure that you can reach, ya, that target, ya. Okay. And then for preparation, yeah, actually here are some general tips, yeah. The first one is you have to train your receptive skill, ya. Apa itu receptive skill? Usually people in Indonesia call it as bahasa Inggris pasif, ya. Listening and reading, right? Because you have to train your skill in gaining and absorbing the information, yeah, from the audio that you have in listening and from the passage that you have in reading. Okay, and then the second one is the vocabulary familiarity, yeah, because later on you're going to hear a lot, yeah, of vocabularies, right? You're going to read a lot vocabularies too in structure and reading. Okay, and then you will have to manage your time wisely. Yeah, time management is very crucial. Yeah, for example, if you have 40 questions of structure and written expression and the duration is only 25 minutes, yeah, meaning you have to do it quickly, right? In 1 minute, you will have to finish at least 2 questions. Okay. And then do not skip any question, ya, because there isn't any negative point, ya, tidak ada poin negatif atau pengurangan nilai, so make sure that you answer all the question. And then the last one, I think this one is the most important one, is the physical endurance, ya. Do not, if you are hungry, if you are sleepy, if you are tired, ya, so make sure that you are in a good physical and mental condition. Okay, so those are the general introduction about TOEFL test, and right now we are going to start discuss the structure and written expression, ya. So kita akan mulai dari structure and written expression. Okay. Nah, sebetulnya apa yang akan kita hadapi di structure and written expression, ya? Di sini we have 2 parts, ya. We have 2 parts. The first one is structure, and then the second one is written expression, and they are different. In structure, you are going to have 15 questions, ya, 15 pertanyaan, ya, 15 pertanyaan pertama, and your job is to complete
an incomplete sentence. So in each numbers, you're going to see an incomplete sentence and you will have to complete the sentence. Ya. Nah, satu hal yang harus kita pahami ya untuk memecahkan soal ini adalah the minimum requirement of a sentence. Ya, jadi syarat minimal sebuah kalimat yaitu we have to have subject and verb. Ya. This minimum requirement or this understanding of minimum requirement will help you a lot ya in solving the problem ya. Okay, and then for written expression, okay, we are going to have 25 questions, okay, and yeah, what you need to check is the error recognition. Ya, jadi kalian akan mencari bagian yang salah. You need to find a mistake in a sentence. Ya, usually, ya, you're going to see a sentence, ya, in a number. Okay, and then there will be 4 parts, right? The 4 parts that are underlined, ya, yang di garis bawah. And then you will have to choose, ya, which one from those parts is the wrong part, ya. Jadi mencari bagian yang salah. Nah, this one, ya, for this part, for written expression, you will have to deal with certain grammar rules, ya, such as the word class, and then subject-verb agreement, tenses, parallel structure, and so on. Okay. Now, let's sit together. This one is an example of structure, ya, the incomplete sentence. Okay. Now, actually, how can we solve, ya, this kind of question? Okay. So, the first thing that we need to check is whether or not the sentence has subject and verb. Ya, jadi pastikan bahwa di kalimat itu apakah ada kata kerja dan juga subjeknya. Ya, apakah ada subjek dan predikatnya. Oke, predikat itu sudah pasti kata kerja. Ya, oke, let's see. Ya, the sentence refrigerating meats, blah blah blah, the spread of bacteria. Okay. The first thing that we need to check is the verb. Do we have any verb in this sentence? Right? Okay. Well, actually we do not have any verb, right? Kita tidak punya kata kerja. Nah, if we do not have any verb, meaning we have to find the verb. Nah, tapi sayangnya dari A, B, C, D itu pilihannya kata kerja semua, right? We have retards, we have retarding, we have to retard, and we have is retarded. All of them are verbs, ya. Nah, meaning, ya, we have to check the subject and we have to adjust, ya. Kita harus menyesuaikan antara verb dengan subjeknya. Itulah yang disebut dengan subject-verb agreement. Okay, let's check. Okay, apparently we need a verb, yeah, the green one, and then we have found the subject, the purple one, yeah, refrigerating meats, atau mengawetkan daging. And then which verb, yeah, do we need? Okay, kita harus perhatikan juga. Okay, usually in English, yeah, the first problem that you encounter is tenses. Yes, because that is the element that differentiate English with the other languages, right? Jadi tenses atau waktu ini sangat berpengaruh. Nah, kita lihat, do we have any adverb of time? Apakah ada keterangan waktu? Apparently we don't have it. And if we don't have any adverb of time, just assume that the sentence is simple present. Bahwa ini adalah simple present tense. Maka kita akan butuh verb 1. Okay. And if we check there, ya, the subject is refrigerating meats, ya. Berarti dia gerund yang berupa kata benda. Okay, kata benda singular, maka kita akan perlu verb 1 plus s, ya. Yang B jelas tidak mungkin, verb ing tidak mungkin berdiri sendiri, nanti kita akan bahas. Kemudian to retard, ya, kita tidak memerlukan to infinitive.
Kemudian is retarded adalah kalimat pasif ya, sementara ini adalah kalimat aktif. Maka yang betul atau jawaban yang paling tepat adalah yang A, retards. Okay. And then this one. Blah 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 were first viewed through a telescope by Galileo. Okay, let's check. Do we have any verb? Now, apparently we have it, right? The green one, were viewed atau dilihat. Meaning, because the blank space is on the left side of the verb, di sebelah kiri kata kerja, meaning we are going to find a subject. Ya, berarti kita akan butuh subject. Nah, caranya bagaimana? We have to check. Oh, okay. To be-nya adalah were. Okay. Berarti kita akan butuh plural subject. Right? Yang mana yang plural subject? Okay. Yang A jelas bukan karena dia ada kata kerja has. Kita sudah punya kata kerja, tidak butuh kata kerja lagi. Okay. Nah, kemudian yang D, ya, surrounded by 4 moons, Jupiter. Nah, this one is singular. Right? Yang ini singular. Padahal kita butuh yang plural. Berarti yang B. Jupiter's 4 moons. Ya. Jadi yang harus diperhatikan adalah pastikan dalam satu kalimat itu kita punya subject dan verb. Kemudian tinggal bagaimana kita menyesuaikan. Ya. Apakah dengan tensesnya, adverb of time, kemudian subject verb agreement, pastikan subject dan verbnya bersesuaian. Oke. Nah, those are about the structure part. Nah, sekarang kita akan lihat yang written expression ya, atau bagian yang kedua yang juga biasa disebut dengan error recognition atau error analysis. Oke, kita lihat di sini. Nah, actually I have the result of a research done by Bruce Rogers in 2011. Ya, so actually he conducted a research about TOEFL test. Ya, caranya adalah Bruce Rogers ini mengumpulkan beberapa set soal TOEFL dan dia perhatikan sebetulnya persoalan apa atau grammar rule apa yang sering muncul ya dalam TOEFL test, terutama di bagian written expression. Nah, ternyata dari hasil penelitiannya ya akhirnya beliau mengurutkan ya bahwa ternyata type of error yang paling sering muncul adalah yang berkaitan dengan word form. 21%, ya, 21% ya, berkaitan dengan word form. Apa itu sebetulnya word form ya? Word form itu adalah kelas kata atau biasa disebut dengan part of speech atau biasa juga disebut dengan word class. Ya, jadi ternyata yang paling banyak muncul itu adalah persoalan berkaitan dengan kelas kata. Oke, kemudian yang terbanyak kedua itu adalah word choice, 15%. Nah, apa itu word choice? Word choice itu adalah dua kata atau lebih yang bentuknya mirip. Actually, they have almost similar form atau almost similar meaning, tetapi digunakan pada occasion yang berbeda. Ya, contohnya apa? Like dan alike. Mirip kan? Oke, kemudian kita punya because dan because of. Kapan kita pakai because, kapan kita pakai because of. Ya, nah itu adalah persoalan word choice. Oke, kemudian yang ketiga ya berkaitan dengan verbs ya. Biasa kita temukan verbs itu kan aturannya banyak sekali ya. Seperti tadi ada subject verb agreement. Kemudian ada yang berkaitan dengan tenses, kalimat aktif, kalimat pasif ya. Nah, itu semua berkaitan dengan verbs ya. Jadi tiga besarnya adalah word form ya, kelas kata, word choice dan juga verbs atau kata kerja. Sementara yang lain kita punya parallel structure, kita punya pronoun, singular and plural nouns ya, dan lain sebagainya. Oke. Nah, karena waktu kita terbatas ya, of course we are not able to discuss every single things ya. Kita hanya akan bahas type of error yang paling sering muncul ya. Lumayan kalian sudah bisa menguasai
21 plus 15 plus 10. Berapa itu ya? Around almost 50% ya, hampir setengahnya. Nah, kita akan lihat sama-sama. Oke, nah untuk warm up kita akan mengenal part of speech ya, karena tadi persoalan yang paling sering muncul adalah berkaitan dengan word form ya. Oke, kita punya kelas kata apa sih dalam bahasa Inggris? What do we have? Oke, we have verb atau kata kerja, noun kata benda, adjective kata sifat, adverb kata keterangan ya, with a lot of kinds ya, ada adverb of time, adverb of place, adverb of manner, right? Adverb of cause, okay? And then we have determiner, we have pronoun, we have conjunction, and we have preposition, okay? Okay, kita punya kata accept, decide, and write. Kata apa ini kira-kira? Let's see. Ternyata mereka adalah verb, ya. Verb itu adalah kata kerja atau sesuatu yang mencerminkan aktivitas, ya. Okay, and then we have always, often, badly, and soon. What do we have? Ternyata mereka adalah adverb. Dan mereka adalah adverb yang berbeda-beda. Always dan often itu adalah adverb of frequency, ya, yang menyatakan intensitas. Okay. Sementara badly itu adalah adverb of manner, ya, keterangan cara. Okay. Kemudian soon, ya, itu adalah keterangan waktu. Okay. Kemudian we have sky, car, dog, idea, and London. What are they? Ternyata mereka adalah kata benda. Be careful with the concept of noun. Noun, walaupun namanya kata benda, itu bukan berarti bahwa dia hanya mengcover benda-benda atau sesuatu yang punya wujud fisik. For example, there we have idea. Idea is the concept, right? Nah, konsep itu kalau dalam bahasa Inggris juga dimasukkan sebagai kata benda. Idea, knowledge, right? Politeness, beauty, rule, ya, perspective. Itu juga idea. And then we have London. Ya, the proper name ya atau nama, entah itu name of place, name of brand, right? Itu juga masuk dalam noun. Okay, and then we have the, this, my, every. Apa ini? Ternyata dia adalah determiner. Apa itu determiner? Determiner adalah yang mendahului kata benda dengan berbagai macam fungsi. Ya, for example, the function is to clarify that this is the specific noun. The function is to show the amount. This is we have only one, makanya pakai Kemudian this this itu artinya ini. And then my to show possession, and then every to show quantifier, determiner. Biasanya diletakkan sebelum noun atau kata benda. Okay, and then we have delicious, big, high, different. What are they? Ya, ternyata adalah adjective atau kata sifat. Okay, nah be careful ya. For certain word mereka bisa muncul dalam beberapa kelas kata. Ya, for example request. Okay, request. Nah, ternyata dia bisa jadi verb, bisa juga jadi noun. It can be recorded as verb, bisa juga menjadi noun. Ya, it depends on the context. Ya, for example, I requested a song from the radio. Ya, I requested a song. Saya meminta sebuah lagu. Oke, kemudian noun. My manager thinks about my request. My request, permintaan saya. Okay, what about human? It can be noun, I am a human, but it can be adjective. This computer is human-made, dibuat oleh manusia. That is adjective. Okay. Nah, this one sebetulnya contoh soalnya seperti apa sih gitu. Kalau misalnya kita ngomongin word class Nah, be careful When we have a sentence, kalau kita punya kalimat
kita tidak mungkin kemudian menyusun katanya dengan sembarangan. Ya, ada rule tertentu yang harus dipahami. Nah, rule yang paling basic adalah yang pertama, for subject, ya, it can only be filled by noun or pronoun. Jadi subjek dan juga objek itu sebetulnya hanya bisa diisi oleh kata benda dan juga kata ganti atau pronoun. Sedangkan predikat itu harus selalu dalam bentuk verb. Oke, nah kita lihat di sini apa yang keliru. A chemical react that absorbs heat is called endothermic. Oke, kita lihat sama-sama. Ternyata yang keliru adalah react. Kenapa begitu? Karena harusnya dia muncul dalam bentuk reaction, noun. Why? Because this one is the subject. A chemical reaction, ya, not a chemical react, but a chemical reaction, ya, that absorbs heat, yang menyerap panas. Baru kemudian muncul kata kerjanya is called, disebut endothermic. Ya, maka di sini bukan react, ya, karena react itu adalah kata kerja. Sementara kata kerjanya adalah is called, ya. Jadi di sini harusnya dia muncul sebagai reaction. Okay, let's see this one. Hats may symbol social status or occupation as well as being fashion items. Okay. Kita lihat apa yang keliru. Subjeknya adalah hats, ya. Jadi pastikan ketika kalian mengecek sebuah kalimat, mana subjek, mana verb itu sangat penting. Right? Oke, subjeknya adalah hats. Kemudian kita punya kata may. May itu artinya mungkin, ya. This one is modal. Berarti ini adalah kata kerjanya. May symbol. Apakah betul pakai simbol? Nah, ternyata yang betul adalah symbolize. Ya, karena setelah modal, ya, kita butuh verb one atau infinitive, kata kerja bentuk dasar. Maka bukan simbol, ya, simbol itu kata benda, tetapi symbolize atau verb. Oke. Nah, kita akan lihat, ya, kira-kira bagian atau sesuatu yang harus kita perhatikan apa sih di word form ini. Oke. Nah, satu persoalan yang cukup sering muncul adalah adjective versus adverb of manner errors. Oke. Kenapa begitu? Karena memang adjective dan adverb of manner ini sangat berkaitan. Oke, kita lihat sama-sama. Nah, before we go further, sebelum kita membandingkan antara adjective dan juga adverb of manner, ya, kita lihat dulu sebetulnya fungsinya adjective itu apa. So, actually, the main function is to modify noun or noun phrase. Ya, for example, ya, an easy task, ya, tes yang mudah. An important rule, aturan yang penting. A quiet evening, malam yang sunyi, ya. A short speech, ya, pidato yang singkat. Nah, berarti di sini the position of adjective is before noun, ya. Pastikan bahwa kalau sebelum kata benda, ya, kata yang boleh muncul di situ adalah adjective. Karena adjective itu fungsinya adalah to modify noun or noun phrase. Maksudnya modify apa sih? To give additional information, to give additional meaning. For example, a test dan an easy test. Maknanya akan berbeda, right? Yang satu artinya tes, ya, atau ujian. Yang satu artinya adalah ujian yang mudah, right? The meaning will be different. Oke, nah sampai di sini, ya, keep in mind bahwa the position of adjective is before noun. Yeah. Kemudian this one, ya, the second function. In a nominal sentence, adjective also modify noun, masih modify noun, but in a different way, tapi dalam cara yang berbeda. For example, the street was crowded. Okay, it doesn't seem right. They look nice. Her idea sounds good. Maka posisi adjective itu adalah after to be, setelah to be, or linking verb. Apa itu linking verb? Linking verb itu adalah kata kerja, ya, yang kalau kita terjemahkan ke bahasa Indonesia itu berawalan ter dan berkaitan dengan sense kita. Sense itu indera. For example, it doesn't seem right. Itu tidak terlihat bagus.
They look nice. Mereka terlihat bagus. Her idea sounds good. Terdengar bagus. Ya. For example, this cheesecake tastes delicious. Taste, terasa. Right? Oke, jadi so far posisi adjective ada 3, before noun, after to be, ya kalau itu di nominal sentence, dan juga setelah linking verb. Nah, bagaimana dengan adverb of manner? Oke. Nah, adverb of manner ya, before we go further, kenapa sih dia dibandingkan dengan adjective? Karena sebetulnya adverb of manner itu berasal dari adjective yang ditambah dengan ly. For example, careful, adjective. Adverb of manner, carefully. Slow, adjective. Adverb of manner, slowly. Yeah. And then we have loud, adjective. Adverb of manner, loudly. Oke. Nah, kalau tadi posisi dari adjective adalah sebelum kata benda, sesudah to be, dan juga sesudah linking verb, maka adverb of manner posisinya bisa di mana saja. Maksudnya dia bisa berdampingan dengan kelas kata yang lain. Oke, nah di sini adverb of manner usually modifies verb, adjective, other adverb, preposition, or participle. Jadi selain noun, ya selain to be, selain linking verb. Oke, for example, she eagerly teaches her students. Ya, eagerly dengan penuh semangat. Ya, eager itu penuh semangat, eagerly berarti dengan penuh semangat. Apanya yang eagerly? Oh, teaches-nya. Maka eagerly modifies teaches. Okay. My lecturer seemed extremely curious about my presentation. Oke, kita punya kata curious yaitu adjective. Ya, dia dimodify ya atau diberi additional meaning oleh kata extremely. Extremely modifies curious. Jadi extremely itu sangat, ya berarti sangat penasaran. Ya. Seperti itu. Dan juga contoh yang lain ya, mungkin nanti bisa dicek sendiri. Oke, jadi yang jelas adverb of manner itu bisa dalam tanda kutip nempel dengan kata yang lain kecuali noun. Sedangkan adjective itu muncul sebelum noun dan juga setelah to be dan linking verb. Ya. Nah, nanti kita akan lihat contoh soalnya seperti apa. Nah, adverb of manner ya bisa juga muncul at the beginning of a sentence ya dan dipisahkan dengan koma. Generally, I like to do any kind of research. Usually, my dog eats dry food. Ya. Nah, kita lihat contohnya. Okay. The most numerous and wide distributed of all insectivorous animals are the shrews. Okay. Kita lihat apa yang keliru, ya. Jadi kalau misalnya mendapatkan soal seperti ini, kita harus cek kanan kirinya, ya. Oke, ternyata yang keliru adalah wide. Kenapa keliru? Ya, kita lihat kata setelahnya, distributed. Oke, dia adalah kata kerja, right? Nah, sementara wide itu adalah kata sifat. Nah, harusnya distributed itu dimodify oleh adverb of manner ya. Jadi bukan wide ya, tetapi widely. Oke. Kemudian this one, writer Ernest Hemingway was known for his simply language ya. Be careful. Language atau bahasa is a noun ya, adalah kata benda. Maka dia tidak boleh dimodify oleh adverb of manner tetapi oleh adjective ya. Jadi harusnya simple language ya. Jadi ini contoh soalnya. Ya, jadi pastikan kalau kalian menemukan adverb of manner dan juga adjective, cek kanan kirinya. Ya. This one is part of work form ya. Bagian dari work form yang paling sering keluar ya. Adverb of manner versus adjective ya, karena memang mereka saling berkaitan. Yang penting ingat-ingat bahwa adjective ya, mostly dia muncul sebelum noun, dan untuk adverb dia bisa fleksibel dengan kelas kata yang lain. Ya.
Okay, so that was about the word class ya, or word form. Nah, sekarang kita akan melihat contoh dari word choice ya. Seperti apa sebetulnya? Nah, salah satu contoh dari word choice ya yang sering keluar adalah like versus alike. Ya, kita lihat di sini. Oke. Like versus alike ya. Like dan alike di sini artinya sama, hampir sama, yaitu seperti atau mirip. Yang membedakan adalah posisinya, right? Nah, sebetulnya ini sering sekali keluar dan sering kali kadang kita berpikir bahwa ya maknanya sama, fungsinya juga sama, right? But if we pay attention to the example, kalau kita lihat contohnya, kita bisa simpulkan bahwa like ya should be positioned at the beginning or in the middle of sentence. Jadi like itu bisa muncul di awal atau di tengah kalimat. Yeah, for example, like her mom, Alina loves cooking. Alina, like her mom, loves cooking. Alina is like her mom. They both love cooking. Ya, jadi dia bisa muncul di awal atau di tengah kalimat. Sementara alike, ya artinya kurang lebih sama, tapi alike itu muncul di akhir kalimat atau di akhir clause. For example, Alina and her mom are alike. Finish. They both love cooking. Different sentence. Alina and her mom are alike that they both love cooking. Ya. Jadi nanti kalau di bagian written expression ketemu alike di awal kalimat atau ketemu alike di akhir kalimat sudah pasti keliru. Ya. Oh, maaf Ralat. Kalau ketemu alike di awal kalimat atau di tengah kalimat ya itu sudah pasti keliru. Apalagi ketemu kata like di akhir kalimat. Ya, jadi nanti wah kalau udah bisa mengamati, if you can observe well, ya, nanti cepat sekali mengerjakannya. Oke. Nah, kemudian ada juga ya membedakan antara like dan juga as. For example, she cooks the chicken soup just as her mom does. Her chicken soup tastes like her mom's chicken soup. Apa bedanya? Actually, they share similar meaning, but they are followed by different things. As, ya, yang artinya seperti, itu diikuti oleh kalimat as her mom does. Apa sih kriterianya kalimat? Ya, ada subjek dan juga ada verb. Ya, jadi bukan masalah panjang pendek. Ya, di situ subjeknya adalah her mom, verbnya adalah does. Sementara kalimat kedua, her chicken soup tastes like her mom's chicken soup. Ya, her mom's chicken soup itu bukan kalimat, ya dia hanya noun phrase, sup ayam ibunya, right? Nah, maka as diikuti dengan sentence, sementara like diikuti oleh kata maupun frasa. Walaupun meaningnya sama, persis, tapi diikuti oleh dua hal yang berbeda. Oke, kita lihat contoh soalnya. Oh, ini kalau udah paham, langsung tahu ya mana yang salah. Oke, alike jelas-jelas tidak boleh diletakkan di awal kalimat. Like stars, ya, harusnya adalah like stars. Oke. So, alike should be put at the end of a sentence. Oke. Kemudian di sini, the stately government house in Annapolis serves as the residence of the governor of Maryland. Oke, kita lihat apa yang keliru. S-nya. Masih ingat S diikuti oleh kalimat atau sentence ya. Sementara di sini the residence of the governor of Maryland ya, walaupun panjang tapi tidak ada verbnya. Right? Itu hanya kata benda. The residence of the governor of Maryland. Oke, jadi harusnya diikuti oleh harusnya S diganti dengan like. Ya, S should be followed by sentence ya. Itu berkaitan dengan word choice. Mirip-mirip, meaningnya sama, fungsinya kayaknya sama, tapi ternyata diikuti dengan hal yang berbeda atau muncul dalam posisi yang berbeda. Oke. Nah, ini juga masih di word choice ya. Oke, salah satu contoh yang juga sering keluar. Jadi ada beberapa kata yang punya meaning sama persis. Ya, they have almost similar function. Tapi one of them is followed by sentence and the other one is followed by noun phrase atau yang bukan kalimat. Nah, ini dia. Okay. We have 3 sections there. Ya, kita punya karena, ketika, dan walaupun.
Oke, di bagian karena kita punya because dan because of. Artinya sama persis. Di bagian ketika we have when atau while dan juga during. Oke, kemudian di bagian walaupun we have although, though, even though. Kemudian we have despite dan juga in spite of. Nah, kolom sebelah kiri, on the left column, ya, they are followed by sentence. Oke, because diikuti dengan kalimat. Okay. I cannot pass the test because I am lazy. I am lazy adalah kalimat saya malas. Sementara because of, ya, because of my laziness, karena kemalasanku. Jadi artinya sama, yang satu diikuti kalimat, yang satu diikuti noun phrase, ya. Kemudian bagian kedua, when atau while. My grandma was born when Soekarno became a president. Ya, when diikuti dengan kalimat Soekarno became a president. Sementara during, ya, my grandma was born during Soekarno's era. Ya, Soekarno's era itu bukan kalimat. Nah, kemudian ini yang sering sekali keluar. Ya, I came to my office although I was sick. Ya, although, though atau even though, mereka synonymous ya. Jadi bebas mau pakai yang mana, diikuti dengan kalimat, ya, I was sick. Sementara despite atau in spite of, ya, despite atau in spite of artinya juga walaupun, tapi diikuti dengan kata benda. Despite of my sickness. Oh, there is typo ya. Ya, tolong itu dibetulkan. Jadi despite, bukan despite of ya, but despite ya. Despite my sickness, I came to my office, ya, atau in spite of my sickness, I came to my office, ya. Oke, nah kita lihat ya contoh soalnya. Despite cats cannot see in complete darkness, their eyes are much more sensitive to light than humans' eyes. Oke, kita lihat. Cats cannot see in complete darkness. Kita punya subject cats, kita punya verb cannot see. Oh, berarti itu kalimat. Boleh nggak pakai despite? Ya, tidak boleh. Harusnya although. Ya, despite should be followed by noun phrase. Oke, kalimat berikutnya. Ya, because it's a cute sense of smell, ya, the bloodhound is often used in tracking. Kita lihat apa yang keliru, because, karena harusnya because diikuti dengan kalimat, ya, sementara di situ kita punya it's a cute sense of smell, ya, ketajaman penciumannya, ya, itu bukan kalimat tapi itu noun phrase walaupun panjang, ya, because we do not have subject and verb, ya. Oke, jadi harusnya because of it's a cute sense of smell. Okay. So those are about the word choice, ya, itu berkaitan dengan word choice atau pilihan kata, ya, untuk beberapa kata yang mirip, ya, beberapa kata yang sebetulnya maknanya sama tetapi mereka ada di posisi atau diikuti oleh hal-hal yang berbeda. Oke. Nah, di bagian ketiga yang paling sering muncul juga itu berkaitan dengan verbs, ya, verbs atau kata kerja. Kalau kita ngomongin kata kerja, kita nggak akan bisa jauh-jauh dari yang namanya tenses, right? Nah, ya, kita punya verb 1, verb 2, verb 3, verb ing. Nah, itu semua akan bergantung pada tensesnya. Jadi, ya, ketika kita melihat soal atau melihat kalimat di TOEFL, ya, pastikan bahwa verbnya itu matching dengan adverb of time-nya, keterangan waktunya, ya. Oke, nah kita akan cek sebetulnya tenses apa sih yang sering dipersoalkan, ya, atau yang sering jadi tantangan ketika mengerjakan TOEFL. Yang pertama, ini tense yang sangat basic, ya, simple present tense, ya. Simple present tense itu adalah tenses yang paling umum, ya. Jika tidak ada indikator keterangan waktu atau kata kerja dalam bentuk tense yang lain, selalu asumsikan bahwa kalimat itu adalah simple present tense, ya. Jadi asumsikan bahwa dia akan menggunakan verb 1. Oke, jadi kalau tidak ada keterangan waktu, ya, maka kalimat itu pasti simple present tense. Apa yang harus diingat-ingat dari simple present tense, ya? Gunakan verb 1 dan untuk
subject he, she, it, verb one ditambah dengan s. Ya, for example, Dana often stays at this hotel. Nah, itu jika tidak ada keterangan waktu. Walaupun present itu sebetulnya berarti sekarang, right? Jadi kalau nggak ada keterangan waktu, maka asumsikan bahwa itu adalah kalimat untuk kondisi sekarang. Oke. Nah, kemudian simple past tense ya atau kalimat lampau pasti akan menggunakan verb to. Nah, simple past tense selalu menggunakan indikator atau keterangan waktu yang spesifik. So the adverb of time ya must be very specific yang terjadi di masa lampau. For example, they moved to Phoenix 5 years ago. This house was built in 1920s. Ya, kita punya 5 years ago, 1920s, millions years ago. Ya, semuanya menggunakan verb to. Nah, ini apa bedanya dengan present perfect tense? Nah, perfect itu menandakan sudah. Ya, jadi present perfect tense dapat digunakan untuk kejadian yang dimulai pada masa lampau dan masih berlangsung sampai sekarang. Ya, for example, Mr. Graham has worked for this company since 1990. Oke, nah keterangan waktu yang digunakan biasanya adalah since dan for. Nah, be careful. Kalau kalian menemukan kalimat yang keterangan waktunya adalah since dan for, maka pastikan dia muncul dalam bentuk perfect, yaitu have atau has ditambah dengan verb 3. Ya. Nah, present perfect tense juga bisa digunakan untuk kejadian yang sudah selesai atau tidak lagi berlangsung. Dan dalam kondisi ini, maka tidak ada keterangan waktu yang digunakan. Jadi, bisa jadi dia tidak menggunakan keterangan waktu atau menggunakan since atau for. Ya, tapi ya pastikan bentuknya juga tepat, have atau has diikuti dengan verb 3. Oke. Nah, kita lihat di sini. The white pine is the most commercially important forest tree in North America until the beginning of the 20th century. Kita punya keterangan waktu di situ until the beginning of the 20th century. Oke, berarti dia adalah kalimat lampau. Nah, maka di sini tidak boleh menggunakan is ya, tetapi was. Jadi pastikan dia matching dengan adverb of time-nya. Oke, kemudian since ancient times, ya farmers used scarecrows to protect their crops from hungry birds. Oke. Yang keliru adalah used. Kenapa? Ya, karena adverb of time-nya adalah since. Jadi pastikan kalau adverb of time since atau for, ya, maka kita menggunakan bentuk present perfect, ya. Jadi itu harusnya have used. Oke. Nah, hati-hati dengan incorrect verb form ya. Jadi kalau tadi kita membicarakan tensesnya, penggunaan tensesnya, nah ini kita menggunakan membicarakan penggunaan bentuk kata kerjanya. Oke, simple form atau infinitive. Nah, hati-hati. Kalau kalian ketemu model apapun itu selalu diikuti dengan infinitive ya atau verb one. Might be, can remember, should study, must know, could go, may follow. Sementara kalau punya to juga harus diikuti dengan verb one atau to infinitive, ya. Oke, kemudian tadi bentuk dari present, maka have selalu diikuti dengan past participle atau verb 3. Has done, have run, had called, ya. Kadang-kadang kita ngerti bahwa oh ini sudah pakai have ditambah verb 3, ya. Ternyata tidak pakai present perfect tense, atau kita sudah tahu bahwa oh kalimat ini ada since sama for, kita harus pakai present perfect tense, tapi ternyata bentuknya keliru, ya. Nah, pastikan bahwa bentuknya adalah have atau has ditambah dengan past participle. Nah, kemudian ya kita menggunakan to be ya dalam dua kondisi, ya. To be itu bisa digunakan dengan verb being untuk menunjukkan makna sedang. Ya, is sleeping, was working, ya, will be waiting. Sedangkan be ya bisa muncul dengan verb 3. Ya, kalau menunjukkan makna pasif. Ya, be plus verb ing untuk menunjukkan sedang, be plus verb 3 untuk menunjukkan pasif. Ya.
Okay, for example there, guppies are sometimes called rainbow fish because of the male's bright color. Hati-hati di sini. Call. Kenapa keliru? Yang pertama, kalau kita punya to be, ya kita punya to be ya di situ are, sudah pasti opsinya hanya bisa diikuti oleh verb ing yang maknanya sedang atau diikuti oleh verb 3 yang maknanya pasif. Jadi tidak mungkin to be diikuti dengan verb one. Ya, hanya lalu kita cek apakah ini aktif atau pasif. Ya. Ternyata dia adalah pasif ya. Guppies bukan menyebut tetapi disebut. Guppies are sometimes called rainbow fish. Okay. Kemudian, portable fire extinguishers generally containing liquid carbon dioxide. Nah, hati-hati di sini. Verb ing tidak mungkin muncul sendiri, karena verb ing pasti muncul dengan to be, right? Untuk menyatakan sedang. Jadi kalau kalian menemukan verb ing, ya, muncul sendiri, nah berarti sudah dipastikan bahwa bagian itu keliru. Nah, harusnya contain ya, simple present tense, karena tidak ada indikator waktu. Okay, so I think for next meeting, we are going to learn about reading comprehension. But we may check here that we have a list of vocabulary. Ya, besok kita akan lihat seperti apa. Ya, so tomorrow we are going to discuss reading comprehension, right? And we are going to start by discussing the vocabulary, and then after that we are going to have reading strategies. Ya, kita akan punya reading strategies, kemudian juga listening strategies, how to master the reading passage, how to do the listening section easily, dan juga kita akan mulai dengan vocabulary untuk pertemuan besok. Okay. Nah, today we have finished the first section about the structure. Ya, kita sudah lihat tadi ada how to complete the sentence, and then the problems that we often see, that we oftenly see in written expression, ada persoalan apa saja. Nah, kemudian di situ juga ada kisi-kisi yang sering muncul, ya. Walaupun memang tidak semuanya, because we have limited time, but at least we have discussed almost 50%. Ya, dari yang paling sering kita sudah bahas, dan semoga it will help you next time while you are doing the test. Ya, now I'm going to check the chat room. Sepertinya ada beberapa pertanyaan. Okay, let me see. Telkom. Oh, okay. And then this one. Okay. Izin bertanya, kenapa masa berlaku sertifikat TOEFL ada yang 6 bulan dan ada yang 1 tahun? Terima kasih. Oke. Nah, kenapa sih sertifikat TOEFL itu ada yang berlaku 6 bulan dan ada yang 1 tahun? Biasanya itu tergantung dari izin penyelenggara ya. Jadi biasanya sebuah lembaga ketika dia memang mau mengadakan TOEFL test biasanya dia akan mengurus perizinan dan tergantung hasil evaluasinya apakah lembaga tersebut diizinkan untuk menerbitkan sertifikat yang 6 bulan atau 1 tahun ya. Kalau di kami sertifikatnya berlaku untuk 1 tahun. Oke, begitu Kak Ferdi. Kemudian Kak Martania, Kak izin bertanya bisa di-share atau tidak? Bisa ya, nanti mungkin Kak Bella bisa share ya, because I have sent the file to your email ya. Later on mungkin bisa di-share oleh panitia. Seperti itu. Oke. So do you have any more question? Ya, ada pertanyaan lagi? If you have any question, please do ya. You can put it in our chat room, or feel free to interrupt me. Any question?
Okay, so I think if there isn't any question, oh sebentar, oh masih mikir. Thank you. Oh, by the way, untuk link tesnya, jadi tesnya akan diselenggarakan besok Sabtu jam 10 dan linknya akan dikirimkan ke email masing-masing peserta besok siang ya. Jadi silahkan cek emailnya ya dan pastikan sudah ada link yang masuk di email kalian masing-masing ya. Dan kemudian kalau misalnya link itu diklik dan kemudian tidak muncul apa-apa, jangan khawatir karena memang link tersebut baru bisa diakses ya ketika jam pelaksanaan tesnya. Ya, jadi ketika besok kalian dikirim email ya silahkan cek apakah emailnya sudah masuk atau belum. Kalau memang sudah ada linknya, kemudian hari Jumat sore atau malamnya kalian coba klik, ternyata nggak muncul apa-apa, jangan khawatir karena link tersebut baru bisa diakses hari Sabtu jam 10. Ya. Jadi nggak bisa mengerjakan tesnya duluan. Seperti itu. Okay, I think there isn't any question. Sepertinya belum ada pertanyaan. So, kalau link buat latihan TOEFL selain toeflgratis.com ada nggak? Oh, I think that is the link that we have right now. Jadi itu yang kita punya sekarang, toeflgratis.com, silahkan diakses. Ya, kalian bisa berlatih di situ free ya. Oke. Thank you. Ya, thank you Kak Ferdi ya. Jadi kalau kalian mau kalian mau tes ya, kalian mau coba-coba dulu sebelum mengerjakan tes yang sesungguhnya, kalian bisa akses ke toeflgratis.com. Di situ kalian bisa tes dan lihat result atau hasilnya. Oke. Oke, begitu. So I think if there isn't any more question, I will close this session and I will give the occasion back to Kak Bella. Thank you for joining our session. Yeah, I hope that the thing that we have discussed, the thing that I have shared will be useful for you to prepare the TOEFL test. And jangan lupa ya, don't forget that we still have one more session tomorrow at the exact same time, and I'll be back with different material. Okay, so Kak Bella, time is yours. Thank you so much to Kak Dea for delivering the material very clearly and passionately to all of us. Because the questions are already answered by Kak Dea. So for the next agenda is the closing, and before we close the today's session, let's pray first before we end the session. Pray based on our religion and beliefs. Begin. Enough, and to all the participants, please do not leave this room, because I would like to ask all of you to turn on the camera, and we are going to take the picture for the report purpose. I'm sorry. Don't panic, Kak Bella. Thank you. Where is Zaki? Maulida, Lense, Caca kemana ya? Zaki ini butuh semuanya atau Zak? Boleh yang udah siap aja. Oke, kamu kasih aba-aba ya. Oke. 1, 2, 3. Say cheese. Okay, thank you. Thank you so much to all the participants, and for tomorrow's session, we will give the link through our committees.
And thank you once again. See you tomorrow. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yeay, ayo Among Us. Makasih banyak ya Kak Dea. Kak Dea, Yes, makasih. you're welcome. Thank you everyone. Have a wonderful rest. Yeah. See you Thank- tomorrow. Bye. Bye. Ya. Kami selalu ada. Satukan perbedaan. Bella, kamu ketawa kenapa, Bel? Semangat Oh, sudah? Apa tadi? Tadi ketawa Kapan? kami selalu ada hingga pelosok And- Nusantara. Apa namanya? Ayo kita main Among Us. Yang masih di sini yang masih mau yang mau join Among Us silakan ya. Ahmad Mujani, Mimpi. Bagi seluruh Mas Ahmad tuh. kami selalu Namanya dekatkan ini official. Oke. jarak. Komite semua, Bel. Karena kami selalu ada untuk Iya nih tinggal komen. Ahmad Mujani siapa sih? Yang lahir dari hal yang Itu sederhana, peserta itu Pak. sama seperti cerita kami. Oh, Berawal dari kita Halo menyambungkan Ahmad, suara Kak dan Ahmad. menghadirkan kemudahan sambil bertukar kata. iya. Ternyata itu langkah kecil dari sebuah perjalanan panjang. Kami pun harus melompat lebih tinggi lagi. Ini kudu di play ya Zak Zaman videonya. agar Kasih selalu Telkom dong, bahasa Aing nge-lag terus sport. dan kemajuan sedikit. Ini masuk laporan. Dunia memang selalu berputar. Ya, Mas Ahmad Mujani official. Kebahagiaan kalian Namanya ada officialnya loh, mantap kali. kami untuk terus berinovasi. Udah di stop rekamannya Zak. Ada lagi awal yang sederhana. Ke depan dan Setelah ini. seterusnya. Lapor mau Kami nih. harus terus berlari untuk Indonesia. Sebelumnya udah ada Jadi nggak ada, 5 tahun kami selalu ada untuk nggak Indonesia. ada akhlak suaraku Di dimasukin. awal, Oh, di awal udah ada ya? di awal udah kok. Fit, pokoknya videonya di QC